الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة، وجعل أعظم نعمة أنعم بها علينا هو الحبيب المصطفى الذي شرف نوره المقام الأعلى، محمد سيد أهل الدنيا وسيد أهل الأخرى. فكما اجتمعنا وإياكم محبة بهذا الجناب العظيم، نسأله سبحانه وتعالى أن يحببنا إليه ويجعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا ومن الناس أجمعين، ليكمل إيماننا بمحبة هذا النبي العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى نور الإيمان، ويستمد إيمان كل مؤمن من نوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن خلفائه من الأولياء والصالحين الذين وضعوا قدمهم على قدم الصادق الأمين محمد الرؤوف الرحيم. فالله يحشرنا في زمرتهم ويجعلنا وإياكم في حزبهم، ويميتنا على محبتهم وعلى محبة سيد الأولياء وسيد الصالحين وسيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم. اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Di antara nikmat yang sangat banyak, ada yang paling agung, yaitu nikmat kita diberi anugerah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin di dunia dan juga pemimpin nanti di akhirat. Sebagaimana malam hari ini kita berkumpul sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita memohon, kata beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Nabi Muhammad dibuat cinta oleh Allah kepada kita, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang lebih mencintai beliau, mengalahkan diri kita sendiri, anak-anak kita, harta kita, dan seluruh manusia lainnya, agar supaya iman kita menjadi sempurna dengan kecintaan tersebut. Nabi Muhammad SAW ini dijadikan oleh Allah sebagai cahaya keimanan. Setiap iman yang berada di dalam hati seorang mukmin itu bersumber dari cahaya Nabi Muhammad SAW dan bersumber dari para penerus beliau dari kalangan aulia dan orang-orang soleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama kelompok beliau ketika meninggal dalam keadaan cinta kepada beliau, dan semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan ada di telaga beliau yang barang siapa minum sedikit saja dari telaga itu maka tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya. هكذا كان خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين، إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤوا صلي على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبرؤياتهم يشهر ذكر الله سبحانه وتعالى. من أولئك القوم الذين إذا رؤوا يشهر ذكر الله سيدنا الحبيب محمد بن أحمد المحضار الذي أشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، في الخلق والخلق، حتى قال كثير من رأيناهم من العلماء من الأولياء ممن أخذوا عن مشايخهم أنهم قالوا إذا رأيت الحبيب محمد بن أحمد المحضار في المنام لا تقول رأيت محمد بن أحمد المحضار، إنما قل رأيت النبي محمد
صلى الله عليه وسلم لأنه أشبه خلق النبي محمد وخلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para penerus Nabi Muhammad SAW dari kalangan aulia dan solehin itu ketika dipandang wajahnya otomatis menggerakkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, menggerakkan hati kita untuk ingat kepada Allah, menggerakkan lisan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan penerus Nabi secara hakiki. Di antara mereka yang bisa, yang layak, yang pantas disebut sebagai penerus Nabi adalah seorang ulama besar, seorang wali besar yang kita kholi malam ini, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar ini dikatakan sebagai orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, baik dalam penampilan secara fisik maupun secara akhlak. Akhlaknya sangat mirip dengan Nabi, fisiknya, wajahnya dan semuanya sangat mirip dengan Nabi. Sehingga kata beliau, guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengatakan banyak dari guru-guru kami, kata beliau, yang berkata kalau ada orang bermimpi melihat atau langsung melihat wajah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, maka janganlah berkata saya melihat Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, tapi katakan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking miripnya secara fisik maupun secara akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya بين الطوال قال عليهم وإذا جلس معهم زاد عليهم. كانت هذه الخلافة في هذا السيد الخليفة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا مشى بين قوم طال عليهم وإذا جلس مع الطوال طال عليهم وإذا جلس بين المعتدلين كان كعادته رضي الله تعالى عنه. وهذا قد رأيناه في جبته الموجودة الذي يتبرك بها إلى اليوم والليلة، عندما يلبسها النحيف أو السمين أو الطويل أو القصير تأتي عليه ولا تكون مشمرة عليه، خلافة ظاهرة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه كجده الأعظم محمد إذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. هكذا كان الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس في مكانه بقي طيب أيام وأن تغيب خلافة عن جده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا يقول والده الأعظم الذي شابهه ابنه أبي محمد شابه أباه في الجمال فكان أجمل مثله، فيقول محمد محمد وارث حالي، محمد حاله كحالي، إنه أعطاه الله الجمال والجلال خلافة عن سيد أهل الجمال وأهل الجلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم محبوب ذي الجلال. Beliau melanjutkan salah satu kemiripan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu postur tubuhnya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi beliau memiliki mukjizat. Nabi Muhammad itu kalau berdiri di tengah-tengah orang yang postur tubuhnya sedang, Nabi Muhammad lebih tinggi.
Ketika Nabi berdiri di tengah-tengah orang yang postur tubuhnya itu sangat tinggi, melebihi batas kewajaran, Nabi lebih tinggi dari mereka. Padahal postur tubuhnya sedang. Kumpul bersama orang sedang lebih tinggi, kumpul bersama orang-orang yang tingginya melebihi batas lebih tinggi. Begitu juga ketika duduk. Duduk di antara orang-orang yang tingginya sedang, Nabi Muhammad paling tinggi. Ketika duduk bersama orang-orang yang postur tubuhnya melebihi batas tingginya, Nabi Muhammad juga lebih tinggi. Dan ini juga terjadi pada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Dan ini bisa dibuktikan dengan jubah beliau yang sekarang masih ada, yang biasanya diambil berkahnya, dipakai untuk diambil berkahnya, masih tersimpan sampai saat ini. Jubahnya Habib Muhammad Al-Muhdar ini kalau dipakai oleh orang yang sangat tinggi cukup, tidak kekecilan. Dipakai orang yang postur tubuhnya sedang cukup, tidak kebesaran. Dipakai orang yang kurus cukup, tidak kegedean. Dipakai orang yang gemuk cukup, tidak kesempitan. Nah ini pada jubahnya saja seperti itu. Kenapa pernah nempel kepada badan beliau? Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemiripan berikutnya, Nabi Muhammad SAW itu sangat wangi aromanya, walaupun tidak pakai minyak wangi. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau habis melewati satu jalan, setelah Nabi lewat pergi, bau harumnya tetap sampai berhari-hari tidak hilang. Jadi semua sahabat tahu kalau lewat sebuah jalan itu, walaupun tidak melihat Nabi, kalau melewati satu jalan kok ada aroma wangi khas Rasulullah, mereka paham, oh berarti Rasulullah barusan lewat dari sini, ini wanginya masih tetap, walaupun tidak pakai minyak wangi. Begitu juga ketika Nabi duduk ada di satu tempat, setelah meninggalkan tempat itu sampai berhari-hari tempat itu akan tetap wangi. Nah, dan ini ada juga pada diri Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Betul-betul sangat mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abahnya beliau, Habib Ahmad Al-Muhdar, ini juga dikenal sangat tampan. Nah, yang paling mirip dengan abahnya Habib Muhammad ini, Habib Ahmad, putranya banyak. Yang paling mirip dengan abahnya, baik dari sisi kewibawaan Al-Jalal atau dari sisi keindahan, ketampanan, kegagahan, yaitu Al-Jamal, itu paling mirip. Sehingga Habib Ahmad Al-Muhdar ini abahnya pernah mengatakan, Muhammad waris hali. Muhammad putraku ini adalah pewaris halku, pewaris kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan pewaris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi Indonesia ayam istimar Holanda. إهابه الهولند تعتريهم الرعدة والهيبة عندما يرونه. ذات مرة دعي إلى شهادة في محكمة، فلما دخل لأداء الشهادة فقال قاضي تلك المحكمة في صف من هذا السيد؟ وقال في صف هذا المدعى عليه. وقال هذا الوجه وهذه الطلعة لا تكون إلا في صف الحق، لا تكون في صف الباطل. فحكم في القضية قبل أن يستمع الشهادة، وقال للمسلمين لو كنتم مثل هذا السيد لم يبقى أحد من النصارى في البلاد، فدخل النصارى كلهم في دين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أفواجا. لماذا؟ لأنه تخلق بقلب النبي محمد، وأعطاه الله الجمال والجلال خلافة عن جده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هنا تعرف أولئك الرجال الذين ثبتوا على قدم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى خير الدنيا وخير الآخرة. Dulu di masa penjajahan Belanda, Habib Muhammad ini sangat disegani oleh orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu kalau memandang wajah Habib Muhammad gemetar secara otomatis, saking wibawanya.
Persis seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau dipandang pertama kali oleh siapapun, mereka akan gemetar karena wibawa yang begitu kuat memancar dari diri Rasulullah SAW. Itu ada pada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Tapi bukan hanya wibawa, jalal, bukan, tapi juga memiliki keindahan fisik, keindahan akhlak, sehingga setelah kenal siapapun akan mencintai. Ini akhlaknya Nabi, dan ini juga ada pada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Suatu ketika pernah ada sengketa yang kemudian dilaporkan ke pengadilan. Ada dua kubu yang berseteru, akhirnya tidak bisa diselesaikan, dibawa ke pengadilan. Waktu itu hakimnya orang Belanda. Ketika dua kubu sudah hadir di persidangan dan hakimnya datang, Habib Muhammad ada di salah satu kubu, didatangkan untuk menjadi saksi. Hakim ini sebelum memulai persidangan melihat kedua kubu. Ketika di salah satu kubu itu ada Habib Muhammad Al-Muhdar, hakim ini nanya, ini ada di kubu siapa ya? Sayyid ini, Habib Muhammad Al-Muhdar ini berada di kubu siapa? Di kubu A atau di kubu B? Langsung, misalnya ada di kubu A misalnya. Ada di kubu A. Seketika hakim, tidak pakai sidang sudah. Ya sudah, berarti yang benar kubu A. Tidak pakai sidang sudah. Loh kok bisa begitu, kenapa? Iya, orang dengan wajah seperti ini tidak mungkin berada di kubu yang batil. Wajahnya itu bukan wajah tipe-tipe yang bisa melakukan kebatilan, sama sekali tidak. Persis seperti Nabi Muhammad SAW. Dan hakim tadi kemudian berkata, seandainya kalian orang-orang Indonesia semuanya akhlaknya seperti Sayyid ini, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, tidak bakalan tersisa orang Kristen di Indonesia. Semua masuk Islam, tidak usah dijaga. Tidak pakai diajak, melihat akhlak seperti ini semuanya akan masuk Islam. Begitulah Habib Muhammad Al-Muhdar. Jadi betul-betul postur tubuh dan akhlaknya sama seperti Nabi. Memiliki dua hal yang berimbang, al-jalal wal jamal. Kewibawaan yang kuat dan keindahan yang sangat luar biasa. وهكذا كان كثير من السلف فتح الله عليهم بإكثارهم من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة على النبي محمد تحوزوا خير الدنيا وخير الأخرى. ففي الإكثار من الصلاة على النبي محمد فوائد دينية ودنيوية وأخروية حسية منها ومعنوية. Ulama salaf itu banyak yang mendapatkan futuh dari Allah sebab memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau berpesan, hendaknya kita semua yang hadir di tempat ini selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu Anda lakukan, pastikan Anda akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, baik itu kebaikan yang bersifat duniawi atau bersifat ukhrawi, yang berhubungan dengan urusan agama atau urusan dunia, yang zahir maupun yang batin. فمما يجلب الهمة في طاعة الله ويثبت القلب بالإيمان والتوبة النصوح الإكثار من الصلاة على النبي محمد. فكثير من كان مخالف للدين وبعيد عن الدين لكنه أكثر من الصلاة على النبي محمد فتحول من حالة الشقاء إلى حالة السعادة، من حالة العصيان إلى حالة طاعة الرحمن وطاعة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. كان مقصرا فتحول من التقصير إلى التشمير، ومن كان محسنا إذا أكثر من الصلاة على النبي محمد يزداد بإحسانه حتى يبلغ المقامات العالية، فإنها أعظم دواء بثبات الإيمان وثبوت التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، فلا يرجع ولا ينقلب عنها أبدا.
Di antara faedahnya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa membuat kita semangat melakukan ketaatan. Yang asalnya malas untuk melakukan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kalau memperbanyak sholawat akan dikasih semangat oleh Allah. Tidak ada malasnya. Termasuk faedahnya juga bisa memperkuat iman, biar iman kita terus terjaga sampai akhir hayat, sehingga iman itu bisa menyelamatkan kita. Perbanyak salawat biar dijaga iman kita ini. Kemudian juga bisa membuat kita istiqomah dalam taubat. Jadi kita tidak khawatir mengulang maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Kita pernah maksiat, kemudian tobat. Kepingin terus tobat, berada di jalan tobat, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti akan dirubah keadaan kita oleh Allah. Yang asalnya malas menjadi semangat, yang asalnya suka maksiat berubah menjadi suka taubat, yang asalnya sudah baik akan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencapai makom yang sangat tinggi di sisinya. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دلنا عليها الله وأخبرنا أنه هو الذي يصلي عليه، وقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي. أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثناها بملائكة المسبحات بقدسه وإياها بالمؤمن من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن ما يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد إلا إذا كان من أهل الإيمان، لأن الخطاب للذين آمنوا، ولا يوفق للإكثار من الصلاة على النبي محمد إلا سعيد، ولا يوفق للإكثار للصلاة على النبي محمد إلا من أراد الله سبحانه وتعالى الموت على حسن الخاتمة. Yang menunjukkan kita agar supaya kita bersolawat kepada Nabi adalah Allah. Bahkan Allah memberitahu kita yang pertama kali sholawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah sendiri. Kemudian para malaikat, sesuai firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, dan sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah mengkabarkan bahwa ia bersolawat pada Nabi, malaikat bersalawat pada Nabi, kemudian Allah memerintahkan kita semuanya yang beriman untuk bersalawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang memiliki iman, yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada beliau. Ini menunjukkan berarti yang bisa memperbanyak salawat hanya orang-orang yang punya iman kuat. Karena yang diajak untuk bersalawat oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang imannya lemah atau tidak punya iman tidak bakalan bisa memperbanyak salawat kepada beliau. Dan salawat ini tanda kebaikan. Kata beliau, tidak akan bisa memperbanyak salawat kecuali orang yang ditakdirkan sebagai orang beruntung dunia dan akhirat. Tidak akan ditakdirkan, tidak akan dibantu oleh Allah untuk bisa memperbanyak sholawat kecuali orang yang dikehendaki ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعلك مستقيما على تقوى الله. هذه بركات الله، ويغفر الله بها الخطيئات ويعلو الله بها الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم سيد السادات من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 والصلاة من الله رحمة. من صلى علي مرة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. كل هذه بالصلاة على النبي محمد. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10 في الصباح و10 في المساء وجبت له شفاعتي فإذا زدت فهو خير لك.
memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadikan kita selalu istiqomah dalam ketaatan. Jadi bukan mut-mutan, kadang taat, kadang maksiat, tergantung mood, tergantung selera. Tidak. Bisa istiqomah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Dalam salah satu hadis beliau pernah bersabda, kurang lebih artinya, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah solawat 10 kali. Solawat dari Allah ini maksudnya apa? Rahmah. Kita bersolawat pada Nabi Muhammad SAW 1 kali saja, dibalas 10 rahmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, siapapun yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka akan dicatat sebagai 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat. Dalam hadis yang lain, barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore atau malam hari, maka pasti akan mendapatkan syafaatku. Hanya 10 kali pagi, 10 kali sore atau malam. Kalau mau ditambah lebih dari 10, akan lebih besar lagi pahalanya. Ya rajulun min ashabi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma ahabbil a'mali Allah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sidqul hadith وأداء الأمانة. صدق الحديث هذه عبادة. إذن أبغض شيء عند الله الكذب في الحديث. انتبه، فإن الكذاب قد ورد في القرآن لعنه، أي طرد من رحمة الله 4 مرات، حتى ولو إن تصدق فيه مضر عليك. هذا الصدق ولا تخاف، لأنك تطلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. صدق الحديث هو أعظم العبادات، أي من أعظمها. ومن أخبث المعاصي الكذب في الحديث، فإنه المؤمن لا يجبل على الكذب أبدا. قد يسوي معصية وهو مؤمن، نعم، قد يسوي معصية ويتوب، يشرب الخمر ويتوب. أما أن يكذب لا أبدا، لا يتأتى، لا يتأتى أن يكون المؤمن كذاب. إذن ما دام يكذب فليس من أهل الإيمان، فهو بعيد عن الإيمان وبعيد عن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيب الرحمن. وأداء الأمانة من أعظم العبادات، أداء الأمانة. الأمانة عكسها الخيانة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت الأمانة ترتكب الساعة، أيام الساعة، أي على ذهاب الأمانة. وكيف ذهابها يا رسول الله؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله، فيتولى المسؤوليات من ليس أهلا لها، ويتولى الإدارات من ليس أهلا لها، ويتولى الفتية والقضاء من ليس أهلا لتلك الوظائف. هذه ذهاب الأمانة. إذن وقعنا في الخيانة، والخيانة مبغوضة عند الله سبحانه وتعالى. فالأمانة أن تحفظ أمانة من ائتمنك، ولا تخن من خانك، وإن كان شخص خانك لا تخنه أنت، بل عامل مع الله، لا تتعامل مع الناس. عامل الناس بما أنت أهله، ولا تعامل الناس بما هم أهله. هم كذابين، هم خائنين، هم مخادعين، لا تعاملهم بما هو أهله، بل عاملهم بما أنت أهله بالأمانة والصدق والإخلاص والمسامحة، إن كنت أنت أهلا لذلك. فإن يوم القيامة يعامل الإنسان بما يعامل به إخوانه المسلمين في الدنيا. إن عاملهم بالصدق والمسامحة والعفو، عامله الله بالعفو والمسامحة يوم القيامة. الله يرزقنا وإياكم صدق الحديث
والأمانة ويحيينا على حسن الديانة ويحشرنا وإياكم في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Suatu ketika pernah ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah berkata yang jujur, tidak berbohong. Dan yang kedua adalah melaksanakan amanat." Jujur ini sangat baik, sebaliknya bohong. Bohong ini adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Pembohong itu dilaknat di dalam Quran di 4 tempat. 4 kali dilaknat di dalam Al-Quran. Karena itu selalulah kita berbicara jujur, walaupun secara zahir akan mendatangkan madarat kepada kita. Jujurlah, tidak usah takut. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki iman, di hatinya ada keimanan, memancar cahaya keimanan, tidak bakalan bohong. Orang mukmin kadang-kadang maksiat, minum khamr atau maksiat yang lain, tapi nanti tobat. Tapi nggak ada ceritanya orang mukmin pembohong, nggak ada ceritanya. Berarti orang yang berbohong itu tanda di hatinya tidak memancar cahaya keimanan, jauh dari keimanan, jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, berkata jujur, amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah melaksanakan amanat. Kebalikan dari amanat adalah khianat. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau amanat ini sudah nggak ada, sudah hilang, maka silahkan ditunggu kiamat sebentar lagi. Sahabat bingung, apa yang dimaksud hilangnya amanat? Beliau menjelaskan, yang dimaksud hilangnya amanat adalah ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, yang diberi tanggung jawab tidak punya keahlian untuk bertanggung jawab, memikul tanggung jawab tersebut. Yang diberi jabatan tidak layak untuk mendapatkan jabatan itu. Yang berfatwa, yang menjadi hakim tidak layak. Ini namanya mengabaikan amanat. Kita diajarkan oleh agama kita untuk selalu bermuamalah dengan amanat. Jangan pernah berkhianat, walaupun kepada orang yang berkhianat kepada kita. Kenapa? Kita ini muamalahnya, walaupun kepada makhluk, hadirkan dalam hati kita bahwa kita bermuamalah dengan Allah. Orang berkhianat pada kita, jangan dibalas khianat. Kenapa? Hakikatnya kita khianat pada Allah nanti. Balas dengan amanat. Kita bayangkan bahwa kita ini bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan manusia. Ketika ada orang berperilaku kurang baik kepada kita, memperlakukan secara tidak baik pada kita, balaslah dengan akhlak yang kita ahli untuknya. Jangan akhlak yang merupakan keahlian orang lain. Maksudnya begini, kita ini selayaknya amanat, jujur, ikhlas, gampang memaafkan. Itu akhlak yang selayaknya kita miliki. Lah, perlakukan orang dengan akhlak yang selayaknya kita miliki. Jangan memperlakukan orang dengan akhlak yang selayaknya mereka dapatkan. Mereka berkhianat, selayaknya mereka dibalas dengan khianat. Tidak, jangan begitu. Jangan memperlakukan orang lain dengan akhlak yang layak mereka dapatkan, tapi perlakukan mereka dengan akhlak yang layak untuk kita. Yang layak untuk kita bukan khianat, tapi amanat. Orang berbohong, kita jangan balas bohong, tetap jujur. Orang tidak ikhlas kepada kita, jangan dibalas tidak ikhlas, dibalas dengan ikhlas. Orang sulit memaafkan kesalahan kita, jangan membalas kita sulit memaafkan, balas dengan mudah memaafkan. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, di akhirat, kita akan diperlakukan oleh Allah tergantung bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau di dunia kita sulit memaafkan, di akhirat sulit dimaafkan. Kalau di dunia kita sulitkan mempersulit urusan orang lain, di akhirat kita akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian beliau berdoa, semoga kita dikaruniai kejujuran dalam setiap perkataan kita, amanat, baiknya agama, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. adallahu ala
الأعمال التي يحبها الله. ثم قال ذلك الصحابي: يا رسول الله زدني. فقال له: عليك بالصلاة علي، فإنها تيسر الرزق وتدفع الفاقة. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكثر منها لا يقوم على حاجة أبدا، ييسر الله له رزقه من حيث لا يحتسب. لهذا عندما جاء سيدنا أبي بن كعب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الله أمرنا بالصلاة عليك، فكم أجعل لك من وقتي من الصلاة في الصلاة عليك؟ ربعه؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. ثلثه؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. نصفه؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. ثلثيه؟ فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: إذن يا رسول الله أجعل لك كل وقتي في الصلاة، أي بعد أداء الواجبات بقية وقتي كله أجعله في الصلاة عليك يا رسول الله. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فرح من هذا الصحابي الجليل الذي يحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك. في بعض الروايات ييسر رزقك. هذا الدواء العجيب، عجيب لمن يشتكي من كثرة الدين وعنده الدواء القطعي لعلاج هذا الداء فيقضي الله عنه. عجيب لمن يشتكي كثرة الهموم والغموم وعنده هذا الدواء العجيب: الإكثار من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو دواء ناجع، فهو صلى الله عليه وسلم طبيب الأطباء، وأرشدنا لما فيه الشفاء من كل داء ظاهر وباطن حسي ومعنوي. ما هو هذا؟ الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير هم الأطباء عجزوا عن علاج كثير من الأمراض، فجاءوا عند بعض العلماء فقال: أكثر من الصلاة على النبي محمد، فشفاهم الله بالعافية حتى تعجب الأطباء. فلما رجعوا لمراجعة الطبيب: من عالجكم؟ قالوا لهم: طبيب الأطباء محمد صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الصلاة الطبية ما واظب عليها إنسان وأتى 100 مرة على علة أو مرض إلا شفاه الله شفاء عاجلا غير آجل. Melanjutkan hadis tadi, sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal yang paling baik, kemudian dikasih tahu bahwa yang paling baik adalah selalu berbicara jujur dan menjaga amanah. Kemudian sahabat ini merasa kok terlalu singkat nasihatnya. Ya Rasulullah, tambahkan lagi, apa yang harus aku lakukan? Rasulullah kemudian melanjutkan, perbanyaklah sholawat kepadaku, karena memperbanyak sholawat kepadaku itu bisa melancarkan rezeki dan menolak kefakiran serta kemiskinan. Orang yang selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi tidak akan kebingungan urusan rezeki. Kenapa? Setiap ada keperluan datang, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dulu itu ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini orang yang suka memperbanyak salawat pada Nabi. Suatu ketika berkata kepada Nabi: ya Rasulullah, aku ini sering bersalawat kepada Anda. Setelah waktuku sehari semalam 24 jam itu dikurangi untuk melakukan kewajiban, waktu yang tersisa itu banyak aku gunakan untuk salawat. Kira-kira berapa yang harus aku gunakan untuk salawat? Misal sehari semalam 24 jam untuk melakukan kewajiban kepada Allah, kepada orang-orang yang menjadi tanggungan, misalnya 6 jam, sisa 18 jam lah. Sisa 18 jam ini berapa persennya yang harus aku gunakan untuk salawat? Apakah seperempatnya? Kata Rasulullah, terserah. Kalau kamu tambahi lebih baik. Kalau sepertiganya, terserah.
Kalau kamu tambahi lebih baik. Kalau setengahnya, terserah. Kalau kamu tambahi lebih baik. Kalau 2/3-nya, terserah. Kalau kamu tambahi lebih baik lagi. Kalau begitu Rasulullah seluruhnya, waktu yang tersisa itu 18 jam tadi itu misalnya, semuanya akan aku gunakan untuk bersalawat kepadamu. Setelah melakukan kewajiban-kewajiban, Rasulullah langsung bergembira. Dan beliau memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Ubay ini. Bukan hanya untuk Sayyidina Ubay ini, tapi bagi siapapun yang memperbanyak salawat pada Nabi. Siapapun yang banyak salawatnya pada Nabi berhak mendapatkan 4 kabar gembira. Yang pertama, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu untuk taubat. Yang kedua, semua kesedihan-kesedihan yang diakibatkan kejadian di masa lalu itu akan dihilangkan oleh Allah. Jadi tidak kepikiran masa lalu. Yang ketiga, kekhawatiran-kekhawatiran akan kejadian di masa yang akan datang juga akan dihilangkan oleh Allah. Intinya, yang nomor 2 dan 3 ini, orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi tidak akan gelisah, tidak akan galau, tidak akan bersedih karena kepikiran masa lalu maupun masa datang. Yang keempat, hutang-hutangnya akan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagian riwayat akan dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat mengherankan. Kalau ada orang selalu mengadukan banyaknya hutang, tidak lunas-lunas, ada obatnya sangat mudah. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah segera lunas. Mengherankan juga, banyak orang mengadukan kesedihannya karena menghadapi problem bersama keluarga, bersama teman, bersama siapapun. Banyak kesedihan akan kejadian di masa lalu atau kekhawatiran akan masa yang akan datang. Sumpah, sedih, galau, gelisah, bingung kesana kemari. Tidak usah bingung, ada obatnya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kalau diperbanyak juga akan bisa mengobati segala macam penyakit, bahkan penyakit yang menurut dokter sudah nggak bisa sembuh. Dan ini banyak terbukti di zaman dulu atau zaman sekarang ini. Banyak orang punya penyakit sangat ganas, sangat parah, sudah stadium akhir, dokter sudah angkat tangan, sudah tinggal nunggu mati aja. Banyak penyakit seperti itu. Akhirnya orang yang sakit itu datang ke salah satu ulama, minta obat. Akhirnya disuruh memperbanyak sholawat. Sholawat apa? Sholawat apa saja, khususnya sholawat tibil qulub. Ini kalau diperbanyak, maka insya Allah penyakitnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti, banyak yang membuktikan. Orang-orang yang tadi divonis tidak bisa sembuh oleh dokter itu, setelah melazimi sholawat, diperbanyak sholawatnya, akhirnya sembuh tanpa obat. Kenapa? Sudah dapat obat dari dokternya, para dokter, yaitu Rasulullah SAW. Apa obat itu? Memperbanyak sholawat. Sampai dokter bingung, kok bisa sembuh? Ini secara ilmu kedokteran tidak mungkin. Secara ilmu kedokteran biasa tidak mungkin. Tapi ini dokternya para dokter, Rasulullah SAW. Dan beliau tadi mengatakan bahwa kalau kita punya keluarga yang sakit atau orang tersebut yang sakit, maka bacalah sholawat tibil qulub 100 kali. Yang mantap, insya Allah akan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. كثرت من الصلاة على النبي محمد فاعلم أنك تحسن إلى نفسك وإياك وأن تعتقد أنك تحسن إلى النبي محمد فتكون مسيئا للأدب مع النبي محمد. بل إذا صليت على النبي محمد تعتقد أنك أنت المستفيد واستحضر عند صلاتك على النبي محمد عظمة النبي محمد عند رب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتجد الثمرة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنها ثمرة حالة ومن أعظم ثمراتها أن يرزقك الله أعظم لذة في هذه الحياة الدنيا وهي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau kemudian menasihatkan pada kita, ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi, hati-hati. Jangan sampai kita punya keyakinan ketika kita bersalawat berarti memberikan manfaat kepada Nabi. Tidak sama sekali.
Kalau kita bersalawat pada Nabi, yakinilah manfaatnya kembali kepada kita, faedahnya kembali kepada kita. Nabi Muhammad sama sekali tidak perlu pada salawat kita. Kita salawat atau tidak, Nabi tetap tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena itu jangan pernah meyakini dengan bersalawat berarti kita meninggikan kedudukan Nabi di sisi Allah. Rasulullah tidak perlu salawat kita. Kita yang perlu salawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan faedah-faedah tadi yang sudah dijelaskan. Di antara faedah teragung salawat adalah nikmat terbesar di dunia ini, yaitu bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bersalawat beliau menasihatkan tadi, kalau salawat jangan asal-asalan. Salawat yang khusyuk, salawat disertai hati kita ini penuh takzim kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita menghadirkan betapa dalam hati kita betapa keagungan Nabi Muhammad SAW di sisi Tuhannya. Begitu salawat beserta takzim ini yang akan mendapatkan fadilah kontan, tidak akan lambat. فإذا استقام العبد على تقوى الله وأدى الصلوات الخمس في أوقاتها وأكثر من الصلاة على النبي محمد جعل الله له من كل ضيق فرجا ومخرجا لا يعسر عليه شيء أبدا دنيوي أو ديني أو أخروي. في الدنيا في أمان وفي الآخرة في أمان جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم القائل أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان هناك صحابي يقال له عبد الله بن ثوب ويكنى بأبي مسلم الخولاني. كان ذلك الصحابي من أهل اليمن، وظهر شخص يدعي النبوة بعد انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، يقال له الأسود العنسي في صنعاء اليمن. فلما جاء أبو مسلم الخولاني يريد أن يرده عن دعواه، فقال ماذا تقول فيك؟ قال أقول أنك الأسود الكذاب. وما تقول في محمد؟ قال محمد رسول الله. فقال لأصحابه اجمعوا حطب كثير، فجمعوا حطب كثير وقال ارموه في تلك النار. رمي في تلك النار وجلس يوم كامل والنار تشتعل وتزيد وهو في النار، ثم خرج بعد يوم من تلك النار لم يمسه شيء لا في بدنه ولا في ثوبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم ذهب لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أي زيارة المقام الشريف. فلما دخل المدينة تفرس في سيدنا عمر: من هذا؟ أنت عبد الله بن ثوب؟ شوف أنت عبد الله بن ثوب، تفرس به، لأنه قد سمع الأخبار أن رجلا من أمة النبي محمد مثل سيدنا إبراهيم لم يحترق بالنار. فقال له: أنت الذي رماك العنسي في النار ولم تحترق؟ قال: ذاك أبو مسلم الخولاني، وهو نفسه اسمه عبد الله بن ثوب ويكنى بأبي مسلم الخولاني. فقال: نعم. فيتفاخر: نعم أنا ذلك الرجل. ويتباهى كما يفعل بعض الناس اليوم، يعبد الله بالليل ويقوم بالليل ويقرأ شيء من القرآن ويكتب من الصلاة على النبي محمد، ثم بعد ذلك يتباهى عند الناس أو يريد أن تظهر على يده الكرامات. ليه؟ لأنه أطاع الله. لا، أطيع الله وأنت تعتقد أنك مقصر وأنك ذليل وتحتقر نفسك، حينئذ تجد ثمرة العبادة. هذا أبو مسلم. فقال: نعم أنا الذي نجاني الله من النار. بيقول مفتخرا. قال: لا، ذاك أبو مسلم الخولاني يريد أن يهرب عن نفسه، فلا يريد الشهرة ولا يريد الشيء من مظهر الدنيا. فقال له سيدنا عمر: ألست أنت أبو مسلم الخولاني؟ خلاص ما عاد قدر يكذب.
مع كذلك يا أم عبد الله كلنا عبيد الله، ألست أنت مسلم؟ فقال نعم. فرفع يديه سيدنا عمر وقال الحمد لله الذي أحياني حتى أراني بعيني من أمة حبيبي محمد من هو كإبراهيم الخليل وضع في النار فقيل للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثمرة ماذا؟ ثمرة التقوى والمحبة والإكثار من ذكر الله والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الله في القرآن العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تخاف، أقوى سبب الزم تقوى الله وأقم الصلوات الخمس في أوقاتها وأكثر من الصلاة على الحبيب محمد ييسر الله لك رزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله أن يفوض أمر الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، خلاص فهو حسبه. يقول سيدنا جعفر الصادق عجبت لمن يخاف من إنس أو من جن أو من سلطان وغير ذلك كيف يغفل عن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله يقول في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف تخاف وعندك الدواء؟ ماذا كان سيدنا إبراهيم عندما رمي به في النار؟ ماذا كانت كلمته وهو في المنجنيق في الهواء يطير إلى النار؟ كان آخر قال حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا كانت؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلا تغفل عن هذه الأدوية، هذا الدواء، هذا الأبوتيك، هذا الدواء لهذه الأمراض الحسية والمعنوية. فإياك أن تغفل، فإنها نصيحة من ناصح محب مشفق، فلا تغفل عنها أبدا إن أردت خير الدنيا وخير الأخرى. والله يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، فإنه لا يوفق لها إلا هو، ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، ويجعلنا وإياكم من المكثرين من الصلاة على النبي محمد، المحيين لسنة النبي محمد، الناشرين لشرع النبي محمد، ويثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويرزقنا وإياكم توبة صادقة نصوحة لا يعجبها نكث أبدا، ويحيينا على محبة النبي واتباعه، ويحشرنا في زمرته، ويجعلنا من جملة أتباعه في الدنيا والآخرة بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم وآله. Kemudian beliau menasihatkan beberapa hal kepada kita. Yang ini jika kita amalkan betul-betul, maka jangan khawatir apapun, jangan takut apapun. Urusan dunia akhirat semuanya lancar. Tidak perlu takut pada manusia atau siapapun itu, makhluk Allah apapun. Pertama, istiqomah dalam ketaatan. Jadi selalu sibukkan diri kita dengan ketaatan yang istiqomah. Yang kedua, lakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. 3 hal ini, istiqomah dalam ketaatan, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai telat-telat. Yang ketiga, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semua kesulitan yang kita hadapi akan ada jalan keluarnya. Tidak bakalan kita ini kesulitan. Semua akan dilancarkan oleh Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita akan diberi keamanan, ketentraman di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Kemudian beliau mengisahkan sejarah salah satu sahabat, yaitu salah satu sahabat namanya Abdullah bin Thawb, atau yang memiliki nama lain Abu Muslim Al-Khawlani. Nama aslinya Abdullah bin Thawb.
Kunyahnya, nama lainnya Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau ini berasal dari Yaman. Pada saat itu di Yaman ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Ini ngaku-ngaku jadi nabi, ada di ibu kota Yaman, di kota Son'a. Di kota Son'a Yaman, ini ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, namanya Al-Aswad Al-Ansi. Suatu hari Abdullah bin Saud atau Abu Muslim Al-Khawlani tadi bertemu dengan Aswad Al-Ansi. Ditangkap, ditanyai, Abdullah bin Saud, bagaimana pendapatmu tentang aku? Apakah kamu percaya, beriman kalau aku ini nabi? Kata si Al-Aswad Al-Ansi. Oh, kamu adalah Al-Aswad tukang hoak, pembohong. Terus pendapat kamu tentang Muhammad bagaimana? Oh, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang sebenarnya. Akhirnya ditangkap siapa? Sayyidina Abdullah bin Saud atau alias Abu Muslim Al-Khawlani tadi ditangkap, dan Al-Aswad ini memerintahkan pengikutnya untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya di lapangan. Kemudian dinyalakan api untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani tadi. Setelah api menyala begitu besarnya karena kayu yang begitu banyak, Abu Muslim Al-Khawlani tadi dilemparkan ke api. Setelah lewat seharian penuh dibakar di api, Abu Muslim Al-Khawlani keluar dengan santainya dari tengah-tengah api. Tidak ada yang terbakar. Jasadnya, badannya, pakaiannya bahkan tidak ada yang terbakar sedikit pun. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Dibakar oleh Raja Namrud, tidak ada yang terbakar sedikit pun, baik badan maupun pakaiannya. Setelah itu Abu Muslim pergi ke Madinah. Sebelum saya lanjutkan, tadi beliau memberikan selingan. Perhatikan ini, Abu Muslim Al-Khawlani dibakar seharian selamat, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Berkat ketakwaannya, berkat banyaknya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah bertemu Sayyidina Umar. Waktu itu tidak saling kenal, cuman Sayyidina Umar ini terkenal sahabat yang punya firasat kuat. Di samping beliau juga mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Diperhatikan oleh Sayyidina Umar. Kemudian ditanya, kamu Abdullah bin Saud, apakah benar kamu Abdullah bin Saud? Ya, menduga-duga saja Sayyidina Umar berkata seperti itu, berdasarkan firasat dan karena memang dalam hadis dikabarkan nanti akan ada orang yang seperti ini. Setelah perhatikan kayaknya orang ini. Akhirnya tanya, benar kamu Abdullah bin Saud? Oh iya benar. Benar. Aku Abdullah bin Saud. Apakah benar kamu ditangkap oleh Aswad Al-Ansi, kemudian dilemparkan ke api dan kamu tidak terbakar sama sekali? Apa benar itu kamu? Abu Muslim Al-Khawlani menjawab, mengelak. Enggak, itu bukan Abdullah bin Saud. Itu namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Padahal satu orang ini sama. Abdullah bin Saud ya Abu Muslim Al-Khawlani. Tapi beliau kenapa mengelak? Karena tidak ingin pamer amalnya, pamer kebaikannya, pamer keistimewaannya. Tidak seperti banyak orang di zaman ini. Kalau punya keistimewaan dengan bangganya cerita kemana-mana. Tidak ada yang nanya, cerita sendiri. Itu di share, ada di medsos, di foto, di video, dibuat status. Ini di zaman sekarang seperti itu, dengan bangganya. Sebagian orang memperbanyak qiyamul lail, banyak zikir, banyak sholawat, banyak wirid. Kemudian dicerita-ceritakan ke sana sini, atau berharap agar tampak karomahnya dia di hadapan orang banyak, biar ketahuan keistimewaannya. Tidak. Ajaran Nabi tidak seperti itu. Yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah tidak seperti itu. Buktinya ini, Abdullah bin Saud itu ya satu orang, ya dia Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi ketika tanya Sayyidina Umar, benar kamu yang dibakar oleh Aswad Al-Ansi tapi tidak terbakar? Oh, itu orang lain, itu namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Sayyidina Umar tidak kalah cerdik. Bukankah kamu Abu Muslim Al-Khawlani itu? Tadi nanyanya, benar kamu
Abdullah bin Saud. Benar. Kemudian kamu kan satu orang kan, kamu Abdullah bin Saud dan juga kamu Abu Muslim Al-Khawlani. Sudah tidak bisa ngelak, bohong tidak mungkin. Kenapa? Di awal tadi sudah jelaskan, orang mukmin tidak akan berbohong. Akhirnya yang terpaksa ngaku, iya saya Abu Muslim Al-Khawlani. Sayyidina Umar langsung berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana memberikan anugerah kepadaku bisa memandang orang, salah satu sahabat Nabi yang diberi keistimewaan seperti keistimewaan yang diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar di api, tidak terbakar. Kenapa beliau bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu? Sekali lagi beliau menekankan, ini barokahnya takwa, barokahnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, barokahnya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, semua kesulitannya akan diberi jalan keluar, diberi solusi, dan akan diberi rizki yang lancar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena itu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir dengan naiknya harga, gejolak ekonomi, gejolak politik, tidak usah bingung. Jadilah orang yang bertakwa, jaga sholat 5 waktu, kemudian perbanyak sholawat. Apapun yang terjadi, kita selalu diberi solusi oleh Allah, diberi rizki yang lancar. Tidak apa-apa harga naik, yang penting kan kita punya uang untuk beli. Murah tidak mampu beli buat apa? Itu sudah. Istiqomah dalam ketaatan, takwa, jaga sholat 5 waktu, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tawakal. Orang tawakal ini apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang tawakal kepada Allah, Allah yang akan mengurusi segala urusannya, melancarkan segala urusannya. Perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini akan menghilangkan rasa takut yang ada dalam hati kita. Takut kepada apapun. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq, aneh kalau ada orang punya rasa takut kepada apapun. Padahal ada obat untuk menghilangkan takut itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah dalam Al-Quran berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini menceritakan ada orang yang punya rasa ketakutan ketika ada orang yang menghadapi musuh yang sangat berat, tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa balasannya? Gara-gara membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, lanjutan ayat itu balasannya. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Gara-gara membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, akhirnya mereka ketakutannya dirubah menjadi nikmat yang sangat agung, diberi anugerah yang tidak disertai oleh keburukan sama sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil inilah yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan dengan api. Api begitu besar, Nabi Ibrahim ini dilemparkan bukan dilemparkan biasa, pakai alat pelontar. Dari jarak jauh, saking besarnya api. Ketika Nabi Ibrahim sedang terbang, setelah terlempar dari alat pelontar, UTW api. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim membaca apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya apa hasilnya? Hasilnya apa? Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Karena itu amalkanlah, kata beliau, nasihat-nasihat yang tadi disampaikan. Karena ini nasihat dari orang yang betul-betul tulus peduli kepada kita, yang sayang kepada kita. Kemudian beliau berdoa semoga kita diberi taufik untuk memperbanyak amal soleh, selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dan semoga kita dijadikan orang yang memperbanyak salawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menyebarkan syariat beliau, dan semoga kita ditetapkan iman baik di dunia maupun di akhirat, dikaruniai taubat nasuh, taubat yang setelahnya tidak mengulang maksiat lagi, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, dikumpulkan nanti dengan kelompoknya Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat. وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق
وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجواز عن الصراط ونصيبا من الجنة. ارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. خلنا عن كل خلق ذي وحنا بكل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. الطف بنا وجميع المسلمين واخواننا في فلسطين انصرهم على اعدائك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. وانصرنا وانصر سائر بلاد الاسلام والمسلمين واصلحنا واصلح بنا واصلح ما في صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا في حصن حصين جميع الاذيات الحز الوكيل من الذنوب والخطيئات كلنا ما مضى واحفظنا في مروي ومهوال وزونا توبة نصوحا زكينا بها جسما وقلبا وروحا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله يا ذا الجلال والاكرام. اجعل اخر كلامك بعد طول عمر في خير ولطف عافيه قولا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبقى إن شاء الله تعالى الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح نياتنا ومقاصدنا واعمر بها ديارنا واجعل ديارنا بيت مساجدنا. سكر العلوم النافعة واجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا أحفادنا وطلبة وطالبات يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين والحاضر والناظر والسامعين ومن حاضر شبه المؤمنين أجمعين وجميع المؤمنين وخصوصا إخواننا في فلسطين. ارحمنا وارحم يا رحمة تغنى بها عمن سواك والطف بنا وبهم لطفا شاملا لطفك الذي وسع على السماوات والارض. طب بنا وبلطفك الخفي الذي من لطفت به وفيه انك قلت وقولك لحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. صلى الله عليه وسلم. اللي ما حصلش يحصلوا كلهم صلوات. إذا ما حد حصل يجيبوا كلهم حصلوا. Kalau ada yang belum dapat nanti disuruh ngambil ke hotel. حصلوا خلاص cukup. Hari ini cukup. Perempuan cukup. Amisi perempuan. Amisi perempuan. لكن ما ثبت ثاني. شوف شوقي ما يخاف الا من الرمبان.